Hello, hello mga guys! Welcome to my vlog, Len Marie Musra, OFW Jordan with Love. Work mode mga guys. Oops! Please like and follow me, share also. Thank you for watching mga guys. Love you all. Have a nice day everyone. Guys, buhay OFW guys. Always busy mga guys. OFW life is always busy mga guys. Follow to my Instagram and my YouTube channel. Please like and subscribe. Love you all mga guys. My account name in my YouTube channel is Marilyn Ramos LY5DQ. Please like and subscribe mga guys. Love you all. Len Marie Musra, Marilyn Ramos. Guys, mainit tiga guys sa Jordan guys, pero maramig. Nagalimpyo ako diga guys sa amo nga kusina. Every day I love you. Guys, kita nyo dyan guys? Machine dyan guys. Kung mag-grind ka kang kape bala guys. Di yan mo lagi na galing. Very easy lang guys. Tapos guys, nakahilera ron guys ang amon guys ng mga roasted coffee dyan guys. This is roasted coffee guys, ready na ini guys. Be refresh kid guys kung magimo kang kape guys kay naka-roasted ron dyan guys, ginhimo namon guys. Gin-roasted ni amo ron dyan na color guys na tapos, ginagaling diga guys sa machine ka dyan guys. Tapos may isa pagi kami ka machine sa amon na salas. Kung gusto mo, i-anuan mo lang, ibutangan mo lang ang anang dough box. Tapos, butangan mo kang amo ka dyan guys nga roasted. Tapos mag-ano ka na lang, press mo na lang, high-tech mga guys. Doon sa amon nga living room. More money guys na more money guys. Nga mga coffee beans. Diyan guys, pag hindi pa guys na roasted guys, amo dyan nga color. Amo dyan guys ang color kang coffee beans. Hindi pa dyan na roasted. Pero kung ma-roasted, kung gani ang color na is, daw guys, daw ka brown. Daw brownish. Amo rin dyan guys, na roasted guys. Amo rin dyan color na guys. Pag ma-roasted na namit guys, namit ka uno na. Diyan nakasulod sa my brown envelope tapos nakasealed para fresh na guys, hindi magsungaw. Mga ready dyan naman guys, yung mga kape. Live kang OFW. Tapos guys, ako nga dan guys, ang balay kang ako ng amo is biri-biri. Biribig ang balay ng amo ko, guys.
Pero okay lang guys ah. Ang importante guys nga ang amo mabuot, tapos mabuot pag na namian ikaw guys, nami ikaw mag-ubra o si. Pero pag hindi ikaw nami mag-ubra, balik na ka sa agency. Pero ako guys, thank you Lord. I am lucky. I am very lucky. Hambag nga ako nga amo. Caretaker ako kang balay ni amo. Okay mga guys, thank you for watching. Len Marie Mosra, OFW Jordan with Love. Work na naman ako guys ha. Salas namon guys. Love you all. Tapos ng kusina.